जय माताजी मित्रों, केम छो बधा मजामां छो। आज आपणे कपासनी अंदर पाणी चालू कर्युं छे। जोई शको छो पाणी आपणे अहींयाथी आवे छे। आ मेन केनालमांथी पाणी आवे छे। जो अहींया पाणी चालू छे। आ बधुं पाणी जे मेन नेक अहींया नाखेली छे એટલે બધું આમ था બધું आ जग्याएथी पाणी जाय छे ने कुंडी छे। हवे आपणे कपासनी अंदर खातर नाखवानुं छे ने खातर आ पड्युं। આપણે હવે આ ખાતર લઈને હવે જવાનું છે કપાસની અંદર। આપણું બાઇક અહીંયા પડ્યું છે। જો મિત્રો આ પાણી જઈ રહ્યું છે અધીર। આ એરંડા છે, એરંડા અધીર નેદવાના બાકી છે। અડધા નેદ્યા અને અડધા બાકી છે। અહીંયા પ્યાસું બોધવાનું છે। આ પરાળ ટોકેલું પડ્યું છે। અમારી આ ભેંસો ઊભી 3 कपास में पानी चालू छे। जई रही कपास नी अंदर परम दिवसे दवा सोटी थी। आज पानी जो पानी जाय रह्युं छे। आ बाजुनी नेक पावी नाखी छे। आ रचका बाजरी जो मित्रों पानी चालू से। आ बाजुनी नेक कम्प्लीट पावी नाखी छे ने आपणे आवी रीते नेक में पाणी जाय छे। ठेठ ओलो वाड़ देखाय एटली पण जाय छे पाणी ने आमां आपणे दवा सोटी नाखी छे कम्प्लीट ने हवे आपणे पाणी चालू करी नाख्युं छे। कपास केवो छे मित्रों कॉमेंट करजो। जो मित्रों आपणे अहींया सोळा वावेला छे। जे आ देखाय ने ए सोळा वावेला छे। सोळानी जे फळियो आवे ए शाक माटे छे, शाकमां काम आवशे। ने अमुक कपास छे ने આવી રીતે નરમ પડી જાય છે। એ શેના કારણે નરમ પડતો હશે મિત્રો કોમેન્ટ કરજો। આ બાજુ શાકભાજીની અંદર થોડીક વાઈ છે અંદર સોળા વાયા છે અને ગવાર પણ ભેગો નાખેલો છે। જો મિત્રો ફળિયું આવી ગઈ છે। આ કપાસ છે ને પેલી બાજુ એરંડા વાવેલા છે। फूल पण बही गया છે। હવે જુઓ आ छे फूल कपासनुं ने केरियो अंदर बेही गई छे। जो आ बधी केरियो छे। जो 1 2 3 4 5 6 जेटली डाळू देखाय रही ने एटली केरियो आवशे। जो आ बधी आ केरियो बेही गई छे। नेचुरल लुक आमां शेड करी नाखी खातर नाखी दीधुं छे। जो खातर नाखीने पाछी छे। आ खातरना कोगळा पड्या छे अंदर। पाणी छूटું पाणी आवे छे। 2-3 दिवस थशे। अत्यारे जे उरी नेक पावी नाखी हवे एक आ नेक पावीने पाणी बंद करी देवानुं। हवे आपणे काले चालू करीशुं। काले चालू करशुं એટલે કાલના ભાગમાં તમને બતાવીશ વિડીયોની અંદર કે કેટલું પીધું અને કેટલું બાકી છે બધું હું એ વિડીયોની અંદર બતાવીશ। वीडियो गम्यो हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करवाना ना भूलता। दररोज हूँ आवा खेती विषय वीडियो लाईश। जय माताजी मित्रों, थैंक यू।